Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukuruki naki memuji tamat tapuk mari karang Allah subhanahu wa ta'ala karang iya tuli ansare ki cenggere buku magasing ati maciknong tubuh mak japa siagang tapak rilalanga tinta nasaba coba tingai niat na tapak rilalanga tinta manna baji batang kalenta manna sehaki mungkin tena kinya hadir di tampakanne na karena tena na tapak rilalanga tinta jari sekre kasukurang kata iya niaka di tampakanne landri niatna nasareang ki kareng Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa yami antu tena maraing tujuan tabattur di masih kita anne ritampa ian wa barakakanne yami antu ampalappasaki kewajibanta sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah sebagai pengisi khutbah pada kesempatan ini saya ingin membawakan atau menyampaikan kupabatuan kisah judul khutbah yang miantu dengan judul Arungang apa salama ya reka cara-carana bara ante kamana nikuleto salama rilino siagan salamat tongki riallo ribukona kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba kata anne taunia katalla sa eri tompo na anne linoa akulle nie bara katte taunia ka keluarga tamari Malaysia angkana tau lampa mi boya-boya apa sadiai lampai boya-boya nani aminro asing kamatomi anne katalasan tari tumpok nan linoa bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara Allah menghidupkan kita bahwa rinyata natianangan tutuata amata niat memang makile ba janjir kareng Allah Subhanahu wa taala bahwa niaki tuli leba antari mai paparintana kareng Allah Subhanahu wa taala sehingga niat talasu anne niat kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu antu khususnya sembahyang 5 waktu. Angapai na khusus sembahyang 5 waktu sangat diperintang karena salah satu keistimewaan salat 5 waktu. Sembahyang 5 waktu yami antu sampai 5 waktu tena na paturung kareng Allah Subhanahu wa taala nasaba ayat. Tapi sebagai hikmah Isra Mi'raj yang senantiasa dibahaskan bahwa nak bita nikiyo kinai anggolo menghadap rikareng Allah Subhanahu wa taala di atasnya langit ketujuh Sidratul Muntaha bahwa nak bita Muhammad nikiyo kini angolo yang miantu antarime sampai 5 waktu. Jari punania aku taknang angkana timai turung ayat parentana sambayanga timai natarima Nabi Muhammad ayat parentana sambayanga itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran sebelum adanya Isra dan Mi'raj.
sebelum nikiokna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ri langit ketujuh untuk antarima sampai 5 waktu. Sehingga itulah yang harus kita jalankan, itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala siagan surona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sinin na taunia katappa. Jari dilalang ane aya katena nakanai sinin na tau islanga. Tapi nakanai amanu taunia katappa. Jari kareng Allah Subhanahu wa taala cuma mengutamakan orang yang beriman. Yami antu niat tappa nasabak karena tappa betul-betul laksanakan perintahna kareng Allah Subhanahu wa taala. Taunia katappa apakah erok ko kujok-jokan serea arungang ia angkulia apa salama ko drilino siagang akhirat. Tu'minuna billahi wa rasulih. Yami antu niat kitappa rikareng Allah Subhanahu wa taala. Jari alhamdulillah katanya kehadir di tampakanne sana syukurta nasabak tergolong maki tau niat tapak mari karang Allah Subhanahu wa taala niat maki ampantamai satu metode keselamatan nasabak yang pertama pun erok selamat rilino yami antu kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapak mari karang Allah Subhanahu wa taala siagan tapatong kiri surona yami antu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Niaki ampaentengi agamana kareng Allah Subhanahu wa taala nasabak barang-baranta. Jari yang kedua puna erok kisalama maiki senantiasa kita bersedekah. Kipas suluki dalle halalatta yale baka natitipkan kareng Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tentu sana dipahan nangkanaya tidak ada orang tena tahu angerang mate barang-barangna melainkan barang-barang yale baka jini pasidakang. Biasa nalle contoh andre guruta angkanaya si bilang ngasak budoit tani pasumbang 10 sabu amantangi 80 10 ribunya itulah yami anjo 10 sabu insyaallah kang kekal yami anjo anjari bukon-bukonta dari Allah ribokona kareng Allah Subhanahu wa taala. Jari kemai anjo 80 sabu ya mungkin kita belikan pakaian kikandre mi kepabali rijuku itu cuman rilino mi bawang. Jari angape nasannak kina naparintang agamata untuk senantiasa bersedekah karena untuk kalian tatonji tingai untuk tau maraing asidakka kina saba katte tonji lan nikmati riallo riboko asing kamatonji sumpain contona kana mai kiri Malaysia kiring ki niak kiri Malaysia kiring kita sed anta lemai kana ki boli-boli ka ngarolo nganu piloi pinaku baung bala ki boli-boli ka nga ki pamalia nga galung ki boli-boli ka nga ki pamalia koko sehingga amin ro ki mari kamponta batu di Malaysia batu ki mai niat ki batui niat ni batui niat mo balata niat mo kokonta niat mo galunta itulah salah satu gambaran taunya katalla sa tumpokna rilinoang. Jadi insyaallah erutongan tambay na sabah ser kisah na judul kaya mi antu sere sahabat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane sahabat na Nabi ta yami antu tau sanna singen na Nabi ta Muhammad yami antu sanna na senna. Yami antu ni aringi Sya'ban. Keunikan Sya'ban ini sanggenan jo sahabat na Nabi ta iya minjo tahu paling sain tauliba marmasika. Biasa nampa milas salawat radioa nyak memi masigi kan antayangi sampai 5 tua sehingga sannak ningai nari nabita sannak nisena angapa na se rewatu las sampai subuh nyak mi nabita nyak mi sahabat-sahabat na marenganga
bertanya aku tak nang nak bita lalangatina ngapa nampan na Sya'ban biasana ia tulu paling riolo rimasigi ka nampan na tena sehingga anjo waktu subuh sempa kina tunda nak bita sambayang berjamaah subuh na sahabat na tayang sahabatna na sahabat sanna na sena asala niat mintonji sehat tena lek bakkai tanga mangir masigi ka. Berselang kemudian beberapa menit naputuskan nak bita untuk sambayang berjamaah subuh karena biri miteti annang lanai mata loah tena pisak bang tena pisahabat na nyuna tayang lek bagi sambayang gilimi aku tak nang apakah ni ancini ki Sya'ban tena jawab tena kana tena ancini ki aku tak nang pol nak bita apakah ni ancini ki balana niat mo panek 5 ya Rasulullah nakke angis sing balak na Sya'ban sana ki kusena balakna nakana nabita antara kamari balakna ero kangis sing inne sahabaka ngapai nanampana Allah sampai subuh na biasana iyang bungkar ki pintu masigi ka sehingga dalam riwayat balakna anjo sahabat anak bita punna nidakai sekitar talunjang nang pembatu tawa dalam riwayat dalam sejarah dalam kitab talunjang batu mari balakna batu mari kampona nijojo kami ri sahabat nene sumpai angkana inju balakna sahabat ka Sya'ban mendekatlah nabita ambani mi ni mau baine na Sya'ban aku taknan wahai san wanita apakah engkau tahu apakah nusengi balakna Sya'ban katanya ya Rasulullah saya tahu saya istrinya nak kebainena aku tak nami nak bita timai Sya'ban alam pakai mai nampan natina ni sampai subuh nasaba selama inne tena lek bakkai tangku sini tena rimasigi ka artinya tulunia ke sambayan tuluya riolo battu rimasigi ka sehingga angarrumi bainena sahabat nak bita nasaba ni amoterang sehingga antama mi nak bita siagan sahabatna setelah itu singkat cerita namangemi enne bainena namangemi nak bita apa nakana nak bainena nak bita ya Rasulullah niat sanna peristiwa erku pakku tak nangan rekatte suruna pu kareng Allah taala nakana apa njo riatunna lamate buruk nengku nia kana tangkuseng ku pahang ratuna lamate nia na paunjo sahabat na bita ratuna sakratul maut lakatto minyawana nia anu kata-kata na pau aku tana na bita apa kanjo jadi apa bali bainena nakana ratuna lamate sen na pawi nakana coba na lere coba lere coba berua tapi talu napanya sere kata coba na yang asik ternyata ritalla sakna sahabat anak bita ternyata ni pacinikan iri kareng Allah Subhanahu wa taala sere peristiwa lamai sampai subuh nabongkar pakai bukna sahabat anak bita terhembus langit yang sangat dingin. Maka dia kembali amin romeri balak nantama angalle jaketna napak lonjok bajunna dalam perjalanan asicini ki tutoa tena balak nakapang sehingga anne sahabat anak bita na bantui nasarengi jaket toana sehingga ratun lamate ratun lakatto ni pacini kangi amalakna sehingga ratun lamate tulunia ki nakana coba na berua nasaba ngapai sedek ji anu jaket toa ji baju toa ji napasidakan nasanna lumpona balasan dari Allah ribukona karena Allah Subhanahu wa taala angapa na lompo balasan sabab karena nia ki ikhlas ambantui anne seria rupa tau sumpai yang kedua kalimat ia sain napawa pintallung ratun nalamata yang mentu coba na lere jadi kata mempikir ki yang kana 3 jam talunjang kindakai kanjeri watua tena panajai masigi tapi lompoi tapakna manalere tetap nadakai namangai
asambayan rima sigi ka sehingga ratuna lamate ni pacini kangi balasana mala-malakna amala iale baka nagawkan ditumpuk na annalinoa sehingga anak-anak sahabatna coba na lere-lere injo lagi dakayan talung janji na luar biasa pahalana punnenne jalinoa tena ja sinrapanna mungkin tena jana seimbang balasana riallo riboko. Yang ketiga, kata-kata yang disampaikan waktunya sakratul maut nakane sahabat anak bita coba na yang ase ngapa na yang ase nasaba injo waktu dalam riwayat niaki bari-bari basa sahabat anak bita cidongi nginung-nginung kopi ngandre roti. Kalau di Mekah itu terkenal dengan roti. Anya mau papala-pala batu, papala-pala sahabatna Muhammad kisah resada kasih kanreta na sahabat latalung allomi tena dudu kulle ku kanre ane sahabat anak bita na polon ruai rotina nana sarea nginungi susuna na polon ruai jari tasipolonna sehingga ratunna lamate nia kini pacini kang anne amala anu mungkin punala nipikir kan tena ja nasiratang mungkin jai amalakna lebih besar lebih lompo tapi karena anne wattua paski nia papala-pala sanna tongi lompona atinna ikhlas asare maka kinjo mi anjo na tarima pasidakana taunia kasidaka ya mi antu sahabat anak bita Muhammad sumpain. Jadi hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini bahwa marilah kita senantiasa beramal dengan ikhlas dengan hati yang tulus. Nasaba atala sakir tompo na nilino anu siampe tena niat tau talasa astingka mabatu kana kiamat pilinoa na kiamat namate to tena sanggena tau talasa kanya rilinoa suatu saat akan mengalami kematian karena lebak napau miri lalanna kuranganga kullu nafsin zaiqatul maut sanggena anu nia katalla ser tompo na nilinoa apa kaulo olo rupa tau labi-labi nia kisalla narapi allo kematian nikana ya kematian tena natantu kareng Allah taala ngisteng apa karung-karung kaki jaki apa katoa-toa ki saba nikana ya kematian rahasiana kareng Allah subhanahu wa taala mana anteka magarinta puna tena panarapi ki ajala mana nolo ki corona tena puna tena panarapi ki ajala tena ki mate jari papasanna andre guru tangkana ya marilah kita senantiasa garing apa ngolo ki tetap ki beristighfar angurangi mari karang Allah subhanahu wa taala jangan karena penyakit sedikit pak rezeki apaan tentu mange nya maki mengeluh dalam riwayat bahwa nasar ki garing karang Allah subhanahu wa taala mi antu palok dosa jari nya mama ki istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih nyatonya bodoh-bodohna astagfirullah. Jadi mungkin teninya si kamalakbu kurapiku pabatuanki mudah-mudahan barakah ki mari katengasen terutama rinaknya ribatang kalingku pribadi selaku pembawa khutbah pada kesempatan ini ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala ada salahnya dari diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala fi ma amara wa antahu amma naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون